So ngayon nga po pala guys, so ngayon tatry po natin yung Troll Easy Tower po guys. Tara! Hindi sila mag-troll guys. Wow! Lang to troll. Yarn. EFT lang yan. Sayang. Ito. Wow, anong lalag? Ay, hindi ako nakapag-uyun. Thank you. Uy. 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 May laser pala to. Easy tower nga lang po pala ito. 3 layer lang po ito eh. Oops. Ayan, control. Oops. Oops. Bro! Tang. Shit. Lagi naman. Nagtutrol sila guys. Oh, patay na troll. Easy tower na nga lang to guys, di ko pa tapos kasi mga guys may nagtutrol eh. Bro! Invisible sila? Guys, guys, subscribe nyo po page ko, Tyler and Phil. So guys, buti tayo hindi nila ako trinol. Trinol nila ako guys. So guys, pandinger na lang tayo guys. Guys, nandito na tayo sa patapos. This cube is ito guys, yung magpapatigil sa akin mananalo. Oy! Oy bro! Ayoko na. Guys, ito na lang ako magtatapos guys. Bye bye.